maling bahay na puntahan ko. Sorry, Deb. Sorry, T. Sige, reverse. Welcome to the outside world! Ay, siya. Uy, sakto. Sorry, T. Hi, Kia. Kuya, kay Pospos kay mo pa si Marilyn, oy. Kuya pa ni si Mer, oh. Bigyan ko siya. Essentials. Essentials. Pinaka-importante. Merry Christmas, mga bossing ko. Koy! Magita yun. Merry Christmas ako. Manaygon ba ako dari? Blood. Okay, mamasko. We wish you a Merry Christmas. Musayaw ko. We wish you a Merry Christmas. Woo! Ganahan man siya. He or she likes me. I like you too. Need para ba mo sayaw ug manaygon kay Boss Dirk? Oh, may pilawan. Parang nagawas yun. Oh, may pilaman. Sheesh! Oh. Boss, may Merry Christmas to you. Kaya yan. Yay! Sayaw, huy! Sayaw, huy! Kita na? Pag-pag-pag Yes! Merry Christmas, Bay. Kuha na ng bonus ito. Miga. Uy, haigi! Dili, ako na. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Kuha daw kayo ni Ma. New York, huh? Kuha daw kayo ni Ma na si Dirk. Please make a bond. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. And I'm ain't of the hill. For this thing, if you shall receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tawing. We will be wrapping gifts for the family, and I just got back here finally in this room for like how many years, and it's so messy. 2 years worth of like stuff na need i-declutter, so I'm a bit overwhelmed, and I don't know where to start. So, but wala akong choice. Hi! Hi! Tambal sa akong ka-overwhelmed. Thanks for answering. Thank you po, te. Mishi and me! Miss you, te.
Oy, kaway sensilyo. Ako naman. Wala ka na. Sure, oy. Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad! Prospero año, felicidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año, felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, LP. Tara, nas langit. Lolo, hindi na si Magos. Tara, nas langit. Naras langit. Video man eh. Yung hilak ko eh. Wala si Magos, mahilak si Magos. Hi guys, I'm Decoy. So, nandito po kami ngayon sa mansion nila Kalayan. Gimbat in... Saan man yung gimbal? Gimbal. Kailan mo nga na Jim kaya mag-vlog ako. Merry Christmas Day. Hee. Merry Christmas Day. Don't wanna break. Welcome. Welcome. Sige, every time. Wow, manina bata ay. Welcome. Welcome. From Nico. Gamay mo ni tita. Ayan. Budaghan kita kong kwarta niya. Guys, so Jakarta. Ewan ko sa tiyak. At kung kayo ba na ako tulog tayo ang puso ko. Kulay na yung tunang buhay ko. Mamaling ang ligaya ni pa. Hi! Merry Christmas to my bestie. To my long distance bestie. Wow, Gen Z playlist. Boy, salamat. Hello! Insli, mura na kag manok ko. Buhok na mura kag manok. Buko sa slippers ko. Christine! Do you remember Tita Jane? Tita Jane. So focused. Game face. Thank you for adopting me. Oh.
Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Insert Carmi nga busy kayo. Ami ka ba asa siya gibotang ni Lord kay wa siya ni uli. We miss you, Kiki Bells. Nananawagan. Nangungulila kay Carmi. Pop, 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 pop. Morning. Oh. Mugan eh. Yung ko ng wireless. Mommy's here, love. Good morning. So, we are on our way to, we will go to Claveria, pero we're in 7-Eleven pa to wait for the others. It's very OA. It's very rainy. It's raining and it's very unfortunate na dili mi kompleto, pero I'm It's still driving. I'm driving. So, get ready with me here in the car. Sidekick driver. Get ready with me in the car, pero wala ko yung mabutangan sa camera. Nag-drone si AJ. Laog sila. Sila. Ano nga gisa pronset? Oy, kung sakay kang ban. Isa ra ka version gani. Kaya kung nakabalo ko ana mo iwit nang ko kabalugod nga ni kuha sa ban. Ay, isang bagong Jason. Loko, oy. Na-vlog yung make-up. Sige ka ko sunod, G. Uy, unsa man mo, self-care. Chico, ano They're ba? bashing me kay Karapos lang kita naging ani ko. Problema nila. Kuhan mag-drive, G. Just kanina ko, Jo. Yan na, Jo. Ay, sige, si Tommy, mag-vlog na ako. Sige na siya malaag. Unlock na siya na. Ay na siya paan. Sakya na yan. Chicken sa Ano kay loob Walter ng Jane? sa kadlaw. Isa ka, wala ko tama na ng water. Juan, kilahir naman sa mga Libertad. Masa na istorya rin yun ni Richie? Sila dito sa may Libertad. Goodbye! Mag-drive ako! May car... Uy, walay matulog ha. Bangka mag-story. Hagwa agi ko. Di mo makakasar pa ako dito. Hagwa ah. So, in the middle of the trip, Again, the buzzer beater. as always, queen of the porridge. queen of kuan, suka. Porridge. Ni stop na po ni. Sige, basa na niya akong sinilas niya. Diba? Hi! Pamahugog patot eh! Diyos ko! Tarabatan ako sa iya. Mura, abi na mag-survive ba? Abi na mag-dili siya musukag yun. 2 hours rin ni siya nga road trip. Bisan ko'y mga kaikaon! We're waiting sa vanilla. Ay na drink. Ay na drink! Tama na drink! Sleep sa ko sleep. O okay, labod yung my head hurts. I don't know why. Drink. Why? Kaya na ako nagka-motion sickness ko. Saan sila? Sir. Minda, batag naman na pag gusto. Ay, okay. Kira na. Here, my business. Moro ako, makatumpa. Magkuhan ka, wait, magkuhan ka. Alam! Container ban mo!
very lapok sa gawas. Tapos, check out my shoes. O, diba? Uy! Hello, Philippines! Mabuhay! Bili na kong batasan sa Butuan. Hello! Finally, the out-of-town trip made it out of the group chat. Hello! If you come from a very strict family, you will understand how this is an achievement, how this is a really nice thing. Diba? Whatever. Suka pa. Wala talaga suka ka mo no kay mga jujurist kayo. Batasan na Bili ng Butuan. Nga naman. Ano lang ako, ma'am? Yes, Kanang madam. large nga kuan Ani ba? gawas gahapon 18-23. Ay, surtress day ni ma'am. Ang sabi punta na ako dire driver o Erika? 555. 555 Rumble. Rumble. Right nga Rumble. Rumble sa Isinta. No, I will buy crocodile. So daw? Ay, na yung mga drinks ang uban dati? Amo ni Richie na to. What are you looking at? Drinks ni Jan ni kay Richie og ni Surtress. 555 Rumble sa Isinta. Mura magbubutar te. Kami ba na ilang Kung ko ay sumbagan talaga yung parang Ato ganing to. Mag-unsa ka siya. Ha? Mag-unsa ko. Mag soul search. Sige, abas. May peace of mind, girl. Pila ko kay wala. Peace of mind. Kay balo ka sa gapis ang nadre. Pistig. Haman. Nasa taas. Nakatapad din. Suka-suka. May blood si Am. Di mo galing nagyaw yan. Si Mommy Jo. Pag naog pa lang na kay balo na kung siya gigol. Slides. Pass your paper moving, please. Ang saan yung gibay? Tapos, isa ka grilled chicken carbonara. Nasundan na ba na ako ang pancake with egg? Bacon. Sa drinks ni mo, Jane. Kuan Americano at hot. Hot Americano. 12. Bacon steak. So, doon naka-bacon steak. Saan nag-quiz pa yung mama? Santa MJ, so hurry down the chimney tonight. Wow! Wow naman. Nice ka mo! Shabon. Sabi niya Ang star ng Pasko. Uy, nadaot man ang music. Oh my God, Mark! Unfair! Nag-remix na ang music. Feliz na Mary! Uy, grabe! Grabe. Wow! Rubber, uy! Batasan na, kangilad kag batasan. Feliz na Mary! Joey, tayo mo dyan kayo. Diron pa man ang Ay, sis! Hello, trader! Thank you, Amsh! Oh my God! Yay! Get it na! Get it! Aldo, you don't have a gift. Aldo. Panakto na sa iyo. Thank you, Mami. You're welcome. Thank you, Mami. Admission na. Oh my God! Uy, humana mo, mga traidor! Yeah, may soul connection. Hello, grabe heart, shoot. Okay. Allergic naman sa babaw. Butter garlic salmon and hot Americano and With a slight pinch of batasan. with a slight touch of Joshua. And may batasan.
Sofia, iya ka, uy. Iya, ba iya? Ako na po yung last ma-finish. Iya, ba ni BFF? Manila, ba siya mag... Later on the... Grabe ito ka intrusive thoughts. Nigawas dyan siya. Ang food of coffee is savor good. Di ba, savor din ka dali mo? Mas nagigot ang drink. Paubos lang kami, ilay. Entitled ka, Arush? What are you? Snoopy. Nakalimut. Alam ko ang iyong... Isa ra ka click sa airplane mode. Wala na. Guys, iundang sana mo ang vlog kay 15 minutes na siya. Legit. Puti na git siya. I-open na windshield. House driving. Scary din siya, guys. Tanaw mo na good on. Kita. CR break. So, supposed to be mag-Sunbills Cafe me, pero daghan kay dili available, especially like sa espresso, sa ilang like appetizer, sa ilang food. So, we decided magpa-refund na lang and muli. So, Dapat naman. Dachi, tugong. Mario Atoke! Ajunice! Ajunice! Sama session! Ajunice! Cute ni Bawal. Kanang mga kanang kuan. Uy, bawal. Serving spoon. Ay, kanang kuhan sa bukong. Kanang kuhan. Ito din serving nato tiya. Happy New Year, song! Happy New Year, call! Happy New Year! Hi! Happy New Year, Bong! Ate Tia! Wait, Bong. Happy New Year! Ready? Ha? Dili, dungan man. Happy New Year, Lawler! Happy New Year, Amsh! Muni siya ang nasa kataas-taasan nga hierarchy, ang pinaka-executive. Happy New Year! That's it! Happy New Year! Welcome 2025! Goodbye 2024! See you never!